जंक्शन के ऊपर हर उतरने वाली ट्रेन, आने वाली बस, लारी, तरह तरह के मुसाफिर आते हैं, अपना अपना सामान उतारते हैं, आपस में लेन देन करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो यही हैसियत मस्तूम की है। मुख्तलिफ रुझान रखने वाले जो ग्रुप हैं, आपस में कहीं किसी ना किसी तरह का लेन देन होता, उसकी प्रोबेबिलिटी बहरहाल यहाँ पे रही है। आपको ये तो पता होगा कि मुसाफिर हर स्टेशन के ऊपर कई तरह के आते हैं, कई रंग, नस्ल, अकीदे के और ज़ुबान के, एथनिसिटीज़ के। तो जंक्शन के ऊपर आके वो लड़ते नहीं हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। बेशक जितने भी एक दूसरे से नफरत हो, वो मुसाफिर हैं, उन्होंने अपनी सिमत में जाना है, किसी ने दूसरी सिमत की ट्रेन पकड़नी है, शायद कुछ ने एक ही सिमत में जाना हो, एक ही ट्रेन पकड़नी हो, और लेकिन ये उनको बहुत करीब नहीं कर देता। स्टेशन लड़ने की जगह नहीं है। तो इसलिए बराह करम अपनी अपनी तलवारें नियाम में डाल लें और जो है सब्र से देखें कि हो क्या रहा है। हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिर राना, सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। और आज मेरा फोकस है मस्तूम। और मस्तूंग इसलिए कि पिछले कुछ महीनों से मस्तूंग मुसलसल ख़बरों की जद में है। और एक उसकी बड़ी वजह वहाँ पे जो इंसर्जेंसी का ज़ोर है वो ज़ोर पकड़ रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ पे रिलीजियस मिलिटेंसी भी कम नहीं हो रही। और अभी जो गुज़श्ता हफ्ते सेशन जज को मारा गया, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। और क्रिमिनल नेटवर्क्स भी यहाँ पे हैं। ये तमाम चीज़ें तो हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मस्तूम को लेके पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक अजीबो गरीब मुतालबा किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलवाई है कि वो यहाँ पे आएँ, देखें कि क्या हो रहा है और इन्वेस्टिगेट करें कि BLA और ISKP का आपस में नेक्सस है और ये एक दूसरे को कवर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें, ये एलिगेशंस हैं या इसके कोई प्रूफ हैं, वो तो एक अलग से बहस है कि ISKP और BLA का कोई भी फिक्शन हो, उसमें ताल्लुकात हैं, अगर हैं तो किस नौइयत के हैं, ये तो एक अलग से बहस है। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी ऐसी शख्सियत की तरफ से जो अपने आप को मुक़्तदर हलकों के बहुत करीब बताती हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, UN को बलूचिस्तान में मस्तूम की इंक्वायरी के लिए दावत देना, ये थोड़ा-सा अजीब लगता है। क्या अब ये बलूचिस्तान के मसले को इंटरनेशनलाइज़ करना नहीं है? तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। मस्तूम के पहले जोग्राफिया के हवाले से बात कर लेते हैं और इसकी कनेक्टिविटी। और ये एक नक्शा आपके सामने है जिसे आप आसानी से गूगल मैप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे है ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो ये मस्तूम का नक्शा आपके सामने, तो 50 किलोमीटर है कोयटा से। और मस्तूम और कोयटा को लग पास जो है वो एक बड़ा बैरियर समझिए या हिल स्टेशन कहिए, जो भी कहिए, वो उसको जुदा करता है। फिर एक रास्ता यहीं से जाता है बोलान के अंदर, और बोलान इसको फिर सिब्बी से, नसीराबाद, जाफराबाद से, और फिर बाकी नॉर्थ सिंध से साउथ पंजाब के लिए लोरालाई से भी है। लेकिन ये भी एक रूट एक दौर के अंदर राजनपुर के ज़रिए जो है वो ख़ासा मारूफ रहा है। और जो इसकी सबसे अहम जो शाहराह है, वो तो कोयटा से कराची को मिलाने वाली है। और यही समझिए कि ये शहरग है, ये सड़क बलूचिस्तान की। और इसी के ऊपर बड़े शहर वाक़या हैं। मस्तूंग से आगे कल्लात है, फिर खुजदार है, फिर मंगूजर है, फिर हब है। ये बड़े इंडस्ट्रियल ज़ोन हब का और मंगूजर के करीब की जो मादनियात के ज़खायर हैं, ये सारे इसी हाईवे के ऊपर हैं। और फिर यहीं से एक वो रास्ता है जो फिर जाके नोशकी और ताफ्तान और ईरान के साथ मिलता है। और सी पैक के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट ख़िता तस्वर किया जाता रहा है। और कहा जाता रहा है कि ग्वादर से एक रेलवे ट्रैक जो मस्तूंग से आके जो है मरकज़ी रेलवे लाइन से कनेक्ट करेगा। और आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा हमले जो बोलान के अंदर हुए जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर, वो भी मस्तूम के करीबी दर्रे बोलान के अंदर हुए हैं। और ये आप ये समझिए कि ये शहर एक बड़े दर्रे के दहाने के ऊपर है। एक बहुत बड़ा
آپ ویلی ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، مستونگ سے اور کولپور کے رستے سے، نانی بی بی کے رستے سے، تو یہ تو اس کی جیوگرافی ہے۔ اور یہ والا جو ٹرین ہے یہ بڑا کرٹیکل رہا ہے، جو اس کے ساتھ ایڈجرنڈ ہے بولان کا، اور اس میں داعش کے ایک دور میں لشکر جنگوی کے، اور اس کے بعد الجند اللہ کے، یہ نام بدل بدل کے گروپ جو وہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کی یہ ٹرینڈ یہی ہے۔ اور یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایک ایریا ہے۔ پھر نوشکی کی طرف جیسے جاتے جائیں گے، اور نوشکی بھی اس کی بھی کیمسٹری جو ہے وہ خاصی دلچسپ رہی ہے۔ آپ سمجھیے کہ مستونگ کا ایک عکس وہاں پہ آپ کو ایک دور میں نظر آتا تھا کہ وہاں پہ بھی سپاہی صحابہ لشکر جنگوی بھی تھی، قوم پرست بھی تھے، اور انسرجنس گروپ بھی تھے۔ تو وہ بھی یہی ایک بڑا امپورٹنٹ رستہ ہے۔ جیسا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو شاہراہ ہے یہ شہرگ ہے، اور یہ آر سی ڈی ہائی وے اور نیشنل ہائی وے 25 کو وہ اس یہاں پہ آ کے کنورج ہوتی ہیں، اور جو نیشنل ہائی وے 40 ہے وہ بھی کنورج ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا ظاہر ہے کہ تجارتی اور رستہ بھی یہی ہے۔ آپ کے سامنے اس کی جیوگرافی اور خاص طور کے اوپر شاہراہوں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہی اس کو ایک اسٹریٹجک حوالے سے بڑا امپورٹنٹ بناتا ہے، کیونکہ یہ وہ جو شاہراہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں کوئٹہ سے اور مستونگ سے جب گزرتی ہے اور کلات، تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ بلوچستان کے ایریاز کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ جو درمیان والی کوریڈور ہے اس کو ہم براہوی کوریڈور کہہ سکتے ہیں، اور اس میں براہوی زبان بولنے والے بڑی تعداد کے اندر ہے۔ تو ایک طرف پھر یہ بولان سے اور پھر آگے ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، یہ ایک پورا آپ سمجھیے کہ جھل مکسی تک پورا ایک ٹرائبل ریجن ہے بلوچ بیلٹ کا۔ اور جب جیسے ہی آپ سوراب اور اس یہ رستہ بھی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ ہب کے اوپر ختم ہو تو وہاں پہ اواران، اور پھر کوسٹل ہائی وے سے آپ گوادر کی طرف سفر کریں، اور پھر ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے اگر اس کو سوراب سے لے کے شروع کریں اور پنجگور اور پھر اوپر سے گوادر سے گھما کے لے کے آئیں، تو یہ ایک بڑا انسرجنسی کا مرکز رہا ہے۔ اگرچہ اب پھیل کے رخشان ڈویژن کے اندر بھی یہ جا چکی ہے انسرجنسی، تو یہ ایک بلوچ ایریا ہے۔ اور رخشان ڈویژن، ان کے دو بلوچ ایریاز کے اندر ایک جو قبائلی اتوار کا پورا ایک بلوچستان ہے، اور دوسری طرف سوراب سے گوادر، پنجگور اور یہ اواران، یہ وہ ایریاز ہیں جو سیمی ٹرائبل بھی ہیں، اس میں کچھ ٹرائبل سٹرکچر بھی ہیں، لیکن یہیں سے وہ پورا ایک بلوچ بیلٹ پیور، جہاں جس کو ہم کہا جاتا ہے کہ یہ مڈل کلاس کا ایریا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ تحفظات ہیں مڈل کلاس کے کہنے کے اوپر بھی۔ تو بہرحال یہ اس کو بڑا الگ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستونگ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو مکران ڈویژن سے جو گروپ ایکٹیو ہیں، جو اواران تو ظاہر ہے کہ بی ایل ایف کے اللہ نظر کا بھی علاقہ ہے، تو یہ پولیٹیکلی بھی بڑا سینسٹیو رہا ہے۔ سردار اختر جان مینگل کا ورڈ کا ایریا، پھر یہیں پہ وہ مسلح دفاع محاذ اور یہ والے شفیق مینگل، وہ بھی اسی ہائی وے کے اوپر ہی ہیں۔ پھر یہ پورا جو کانفلکٹ جس کے اوپر پچھلے دنوں ہم نے ذکر کیا تھا مینگلز کا، تو وہ پھر نال، اور یہ پھر زہری، اور اس کے بعد جو بزنچوس، تو اس لیے یہ بڑا آ، بلوچ پالیٹکس کا بھی، کومپرست پالیٹکس کا بھی بڑا ایک اہم سینٹر یہ رہا ہے یہ کوریڈور، اور مستونگ اس کی بڑی اہم جگہ ہے۔ تاریخی حوالے سے اس کی جیل بھی مشہور ہے، لیکن یہ کہ قوم پرستوں کے دو رجحان رہے ہیں، ایک قبائلی جو اس کا گڑھ جو ہے وہ مری علاقے رہے، اور کچھ عرصہ بگٹی علاقے رہے، اور ابھی دوبارہ سے جو مری ہیں ان کی انسرجنسی زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے قبائلی سائٹ کے اوپر، اور یہ پورا جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں بولان کے اندر اور آنورڈ جو سندھ تک چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ گروپ ہے،
और इसी बेल्ट के साथ ही बोलान के अंदर हमने कहा कि आईएसके भी है, यहाँ पे सिपाही साहबा भी है। और ये पंजाब के बाद सबसे बड़ा मरकज़ जो है सेक्टेरियन वायलेंस का यहाँ पे रहा है। मस्तूम का और कलात का जो रीजन है, उसकी वजह मदरसा नसीरिया को ही कहा जाता है कि पहला मदरसा 1935 में यहाँ बना था। तो आबादी फ़िरके के एतबार से, मसलक के एतबार से देवबंदी ज़्यादा है, लेकिन बहुत थोड़े शिया भी यहाँ पे हैं। लेकिन शिया आए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक वजह से यहाँ पे ईरान की फंडिंग होती रही, क्योंकि इसको मस्तूंग से लेके जो नोशकी ताफ्तान का एरिया है, इसको एक डेडलीस्ट कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिया जो ज़ायरीन हैं, जो ईरान और फिर उसके बाद इराक़ और सीरिया जाते थे, उनकी बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग हुई है, सुसाइड अटैक्स हुए हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है। और उसी तनाजुर के अंदर यहाँ पे कोशिश की गई थी, और कुछ एरियाज़ के अंदर जाके जहाँ पे ख़ास तौर के ऊपर डोम की कबाइल हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, अगरचे वो मस्तूम के बहुत करीब तो इलाके नहीं हैं, लेकिन उसके असरात की वजह से यहाँ पे फिर शिया तंजीमों का और ख़ास तौर पे ईरान की भी तवज्जो रही कि ये वो जगह है यहाँ से लेके नोशकी तक कि जब ज़ायरीन को निशाना बनाया जाता। और ये निशाना बनाने वाले कौन हैं? इसके ऊपर हमेशा से एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। सिपाही साहबा का नाम तो हमने लिया, उसके यहाँ पे बड़ा गढ़ है, उससे मुंसलिक लश्कर जंगवी ग्रुप था, कभी वो इंटरनेशनल बन जाता है, कभी जंदुल्ला, और अभी दाइश के नाम के ऊपर इन इलाकों के अंदर रहा। और वो टारगेट करते हैं। आपको याद होगा हाफ़िज़ हमदुल्ला के ऊपर अटैक हुआ, अब्दुल गफूर हैदरी साहब के ऊपर अटैक हुआ, ईद मिलादुन नबी का जो अटैक है वो इस इलाके के अंदर हुआ। और फिर ये कि यहीं पे वो ऐसे इलाके हैं, रईसानी के गैदरिंग के ऊपर जो अटैक हुआ, सुसाइड, जिसमें वो फिर हलाक हुए। और फिर ये एक शफीक मेंगल का हम हवाला दे रहे हैं। तो ये रईसानी और शफीक मेंगल का हवाला ये बड़ा अहम है, और इस पूरे मस्तूम के रीजन को ये डिफ़ाइन करता है कि क्यों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं और मल्टीपल एक्टर हैं। उसको हम नेशनलिस्ट के 2 बड़े एक्टर हैं। एक वो जो मकरान से ऑपरेट करते हैं और हवारान से, एक और उनकी यहाँ पे नज़र है। और दूसरा वो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, बीआरजी, बीआरए और बीएलए आज़ाद, जो ट्राइबल बेल्ट है, और डेरा बुक्टी और सिब्बी और यहाँ से लेके वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद तीसरा, दूसरा बड़ा एक्टर जो ये दाइश आजकल है, और इसकी जो अटैक्स हैं वो सिबी से लेके जिसमें उस वक्त के सदर अलवी के ऊपर भी अटैक शामिल है, से लेके फिर बीएलए के साथ इसकी यहाँ से झड़पें। तो वो एक बहुत बड़ा एक्टर है। अ, और उसके बाद तीसरा एक्टर जो है वो ये यहाँ पे इस किस्म के पीस कमेटीज़ या कमेटियाँ, या जिनको आम लोग डेथ स्क्वाड भी उसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस पूरे रीजन को बहुत ही गुंजलक और कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बना देता है। बुज़दार और वर्ल्ड के अंदर तो हमने ज़िक्र किया था कि फिर मेंगल ट्राइब की आपस के जो कशमकश है, वो भी इंसर्जेंसी को भी करती है, क्योंकि जो सरदार अख्तर जान मेंगल के भाई जावेद मेंगल हैं, जो लश्कर बलूचिस्तान चलाते हैं, उनके और दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। लश्कर बलूचिस्तान भी एक दौर में इसी हाईवे के ऊपर बहुत मसरूफ़ रहा है, और कहा यह जाता है कि जब 2018 के इलेक्शन हुए, तो मेंगल साहब को शायद किसी ने गारंटी दी थी कि जी हम आपको इलेक्शन जितवाएँगे, सीएम बनाएँगे। तो उन्होंने भाई साहब से गुज़ारिश की थी कि आप अपनी सरगर्मियाँ मिलिटेंसी वाली ख़त्म कर दें। और अब गुस्सा ये है मेंगल साहब को, जावेद मेंगल को, कि आप ना सीएम बने और मेरा पूरा नेटवर्क भी यहाँ पे ख़त्म कराया। चलें, ये तो जुमला है, मुअतरिज़ा है। तो ये बहुत सारे एक्टर्स हैं, और एक एक्टर जो भी नया एंटर हुआ, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ इस एरिया के अंदर अब कुछ अफ़गानी पुराने जो उनके सोल्जर थे वो भी देखे गए हैं, और उसके बारे में शक है कि शायद वो बीएलए और बीएलएफ के
خلاف وہ ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوں گے۔ تو چلیں یہ ایک مزید صورتحال کو گھمبیر اور پیچیدہ بنا دے گا، اور لیکن یہ ایک آپ سمجھیے کہ جنکشن ہے پورے کانفلکٹ کا مستونگ کے اندر، جہاں پہ ہر طرح کا ہے۔ جہاں پہ اس جنکشن ہو وہاں پہ جنکشن کے اوپر ہر اترنے والی ٹرین، آنے والی بس، لاری، ٹانگا، طرح طرح کے مسافر آتے ہیں، اپنا اپنا سامان اتارتے ہیں، آپس میں لین دین کرتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حیثیت مستونگ کی ہے، اور اس میں آ، یہ بہت امکان موجود ہے جس کے ثبوت کافی کم ہے کہ مختلف رجحان رکھنے والے جو گروپ ہیں آپس میں کہیں کسی نہ کسی طرح کا لین دین ہوتا ہو، جیسا کہ ایک جنکشن پوائنٹ کے اوپر یا ایک جنکشن کے اوپر اڈے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کی پروبیبلٹی بہرحال یہاں پہ رہی ہے، اور کچھ شواہد ہمارے پاس ہیں جو ہم کسی وقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کچھ گروپوں کے آپس میں تعلقات کیسے اور کس نوعیت کے ہیں، لیکن ابھی ہمارا فوکس ہے صرف مستونگ اور اس کے کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کا جغرافیہ اور یہاں پہ کیوں کنسنٹریٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ تو یہاں پہ تو وہ آپس میں ملاپ ہے، اور یہ کبھی کبھی آپس میں کنفرنٹریشن بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ مسافر ہر اسٹیشن کے اوپر کئی طرح کے آتے ہیں، کئی رنگ، نسل، عقیدے کے اور زبان کے، ایتھنیسٹیز کے، تو جنکشن کے اوپر آ کے وہ لڑتے نہیں ہیں، کو ایگزسٹ کرتے ہیں، بے شک جتنے بھی ایک دوسرے سے نفرت ہو، ایک دوسرے کا کھانا نہ کھاتے ہوں، پانی نہ پیتے ہوں، لیکن چونکہ وہ مسافر ہیں، انہوں نے اپنی سمت میں جانا ہے، اور کسی نے دوسری سمت کی ٹرین پکڑنی ہے، شاید کچھ نے ایک ہی سمت میں جانا ہو، ایک ہی ٹرین پکڑنی ہو، اور لیکن یہ ان کو بہت قریب نہیں کر دیتا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے، اور اسٹیشن لڑنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپس میں ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ داعش نے دعویٰ کیا تھا کہ بی ایل اے نے ان کے لوگوں کو مارا، اس کو لے کے بھی سوشل میڈیا پہ بڑی آج کل بات چیت ہو رہی ہے، اور لوگوں نے اپنے اپنے دلائل کی تلواریں نکالی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سونتی ہوئی ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بی ایل اے کا تعلق نہیں ہو سکتا، یہ دشمن ہے، کوئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے اندر آپس میں کوارڈینیشن ہے۔ تو اسٹیشن کے اوپر جنکشن پہ جیسے کوارڈینیشن ہوتی ہے، اس سے زیادہ ثبوت نہیں ہے آ، کسی بھی نوعیت کا۔ تو اس لیے براہ کرم اپنی اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں، اور جو ہے صبر سے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو داعش کا آ، جس کے بارے میں کتاب چاہ، جس میں مارنگ کے اوپر فتوے، پی ٹی ایم اور تمام اس میں کچھ تفصیلات، اور اس کے بعد کی کچھ ان کے میسیجز جو سامنے آتے رہے، تو اس کے بعد کافی کم ہو گئے تھے حملے مستونگ میں، اور اس جگہ کے اوپر، اور آپس میں کوارڈینیشن لگتا تھا، اس وقت یہ لگتا تھا کہ آپس میں ہوگی ان کی جنگ، بی ایل اے کی اور پاکستان کی، لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی۔ اب اس میں بہت سارے اس وجہ سے شکوک و شبہات ہیں کہ کہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن تو نہیں ہو گئی، صلح تو نہیں ہو گئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں یہ تھا۔ تو کو ایگزسٹنس تو ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے، افغانستان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ہمیں کچھ سی ٹی ڈی کے ذرائع نے بتایا تھا کہ اس میں داعش کو ختم کرنے کے لیے اس میں سیکیورٹی کے اداروں کی ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور کیونکہ اس میں پہلے سے ہی ایک بڑا تھریٹ بولان کے درے میں مستونگ کے ارد گرد موجود ہے، تو وہاں پہ خاصی خاصے آپریشنز کیے گئے، کچھ حکمت عملی اپنائی گئی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوئے، اور شاید وہ اسٹریٹجک سائلنس رکھتے ہیں، شاید کیا یقیناً، کیونکہ ان کے حملوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، لیکن یہ جو حملہ جج صاحب کے اوپر ہوا، اس کے بارے میں بی وائی سی کے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ قوم پرست جماعتیں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری داعش نے کیوں قبول کی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیتھ اسکواڈ ہو اس ایریا کے اندر، اور مسوگ میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ صاحب کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، انہیں ان کے ڈرائیور کو، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید داعش نے ہی کیا، اور وہ ممکن ہے کہ کسی ڈیتھ اسکواڈ نے کیا ہو، کیونکہ کاکڑ صاحب کی شہرت ایسی ہے
کہ وہ अमल और कानून को देखने वाले जज थे, कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जज उनको कहा जाता है, बड़ा असूली आदमी उनको कहा जाता है, अल्लाह उनको की शहादत को कबूल फरमाए। तो उनके बारे में शकूक व शुबहात हैं कि शायद वो भी जो दाइश ने नहीं किया। ये उसी किस्म के शुबहात हैं जैसे जब अख्तर जान मिंगल साहब का धरना लखपास में था, तो तब भी एक सुसाइड बॉम्बर आया था और उसको दाइश का डिक्लेयर किया गया था। उसके ऊपर भी शकूक व शुबहात है कि किसी और ग्रुप ने इस्तेमाल ना किया हो। तो ये कशमकश इस जगह पे जारी रहती है और मैं आपको सिर्फ चाहता हूँ कि इस मस्तूम के इस आर्गुमेंट को मज़ीद तक़वियत देने के लिए आपके सामने कुछ अदाद शुमार भी जो है वो रख दिए जाएँ। अभी तक मस्तूम के अंदर 2006 से अभी तक यहाँ पे 403 हमले हो चुके हैं दहशतगर्दी के, जिसमें 745 अफ़राद जो हैं वो अपनी जान से गए। और उनकी तक़सीम भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें इंसर्जेंट्स के जो हमले हैं वो 265 हैं। इसके अंदर दीगर मिलिटेंट्स हैं, वो जिसमें आईएसकेपी, जंदुल्ला और इस लश्कर जंगवी वो 74 हैं। फिर सेक्टेरियन अटैक्स हैं वो भी, और फिर ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पे 34 बड़े ऑपरेशन कर चुकी हैं, जिसमें भी 131 अफराद उसके अंदर भी जहाँ बहाक हुए हैं। और कुछ इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के और क्रिमिनल गैंग्स के भी क्लैश हैं, एक वो भी यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। और इसमें अबडक्शंस भी हैं, और 3 अबडक्शंस जो नेशनल इंसर्जेंस की तरफ से हुई हैं, और यहाँ से कोई 3 डेड बॉडीज़ भी रिकवर हुई हैं। तो ये इसका बड़ा एक डाइवर्स किस्म के अटैक्स आप देख रहे हैं। कुछ हमलों का हमने ज़िक्र भी किया कि वो किस नोयत के थे, ईद मिलादुन्नबी से लेके और फिर जेयूआई के लीडरशिप के ऊपर, और यही ग्रुप कोयटा के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के ऊपर भी हमले के अंदर मुलविस रहे हैं। एफसी के 18 लोगों को इन्होंने जो है टारगेट यहाँ पे टोटल मस्तूम के अंदर अभी तक हुए 153 मिलिटेंट्स भी यहाँ पे मारे गए हैं। 496 जो सिविलियंस हैं ये वो यहाँ पे जान से गए हैं। पुलिस के 42, आर्मी के 14 जवान शहीद, लेविस के 22। ये अदाद शुमार आपके सामने हैं। ये आपको मज़ीद मदद देंगे कि इसको पूरे कॉम्प्लेक्स रीजन को समझने के लिए। तो अब आखिरी आर्गुमेंट जिसकी तरफ मैं चाह रहा था कि एक तरफ तो रियासत का क्लेम है कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी है। कुछ दहशतगर्द गिरोह हैं जो फितनतुल खवारिज हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया की मदद से बलूचिस्तान में मसरूफ़ अमल हैं। और दूसरी तरफ वो चाहती है कि इस मसले को इंटरनेशनलाइज भी किया जाए। इंटरनेशनलाइज करने का मतलब क्या होगा? क्या आपके दावे को मनोअन तस्लीम कर लिया जाएगा? कि जैसे आप कह रहे हैं, ये जो हमने आपके सामने तस्वीर कशी की सिर्फ मस्तूम की, कि पूरे बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में ये कितना क्रिटिकल है, और ये इसकी जंक्शन की हैसियत इसको क्यों ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है और इसकी वल्नरेबिलिटी जो है बढ़ाती है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुतालबा किया जा रहा है साबिक निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से, और कि जी यहाँ पे इसकी इंटरनेशनल जो है वो स्क्रूटनी होनी चाहिए कि कैसे ये ग्रुप काम कर रहे हैं, यूएन को आना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो ये किस किस्म की आप डिमांड है? या तो आप इसको आप अब समझ रहे हैं कि अब वक़्त आ गया है कि इसको इंटरनेशनल इश्यू बनाया जाए, और इंटरनेशनल इश्यू बनाने का मतलब क्या होता है कि फिर आपको यूएन के लोगों को भी आने की इजाज़त होगी, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को भी आपको आने लाने की इजाज़त होगी, इनको लेके जाएँगे। तो चीज़ें कोई उस तरीके से रहेंगी नहीं, और जो बहुत सारे ब्लैंकेट्स हैं, बहुत सारे कवर हैं, बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, कुछ शवाहिद के ऊपर, वो फिर खुलना शुरू हो जाएँगे, फिर मीडिया भी एक्सेस भी माँगेगा। तो ये मुतालबा करना, ये एक अजीब-सी बात है, और फिर मेरा ख़्याल है कि ये इसको अ, एक नैरेटिव के तौर पे इसको सिर्फ लिया जा रहा है। कोई रियासत इसके ऊपर कोई बहुत संजीदगी से इस तरह की चीज़ों को शायद वो नहीं देखेगी। ये सिर्फ एक नैरेटिव की हद तक बात है, क्योंकि वो जो मस्तूंग है, ये जो जंक्शन है, ये इसको एक हिमाम से भी तशबीह दी जा सकती है कि इतना बड़ा हिमाम है कि जिसमें सब नंगे हैं।
اس میں انسرجنس بھی ہیں، بہت سارے ریلیجیس ایکٹرز بھی ہیں، بہت سارے کرمنل ایکٹرز بھی ہیں، کیونکہ یہ ایک گرہ ہے پورے کانفلکٹ کی۔ اگر یہ کھلی تو بہت سارے چہرے بھی اس کے اندر بے نقاب ہوں گے، بہت ساری ہمیں ڈائنامکس بھی سمجھ آئیں گی کہ یہ مختلف گروپ، نان اسٹیٹ ایکٹرز، کرمنل گینگز، اسلحے کے بپاری، نارکوٹکس کے ٹریڈ روٹ ہے، ایران سے آنے والی اشیاء کی جو سمگلنگ ہے، وہ تیل ہو جو بھی ہو، یہاں سے ہوتی کیسے ہے۔ تو اس لیے اس کو کوشش کریں کہ اس بلوچستان کے پورے مسئلے کو صلح صفائی سے ایک ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے، اور اگر آپ اس کو گلوبل ایشو بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی بہت اچھی رائے یا تجویز نہیں ہے۔ بات چیت ہی جو ہے مسئلے کا حل ہے، اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ امن کا ایک رستہ وہ بہت نہ صرف بہت ساری قیمتی جانوں کو بچاتا ہے، بلکہ وہ پوری ہیومن سوسائٹی اور اس کے ہیومن کیپٹل کی گروتھ کے اندر پیس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس کی کریٹیوٹی میں، اس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے جنگیں اور کانفلکٹ سب سے زیادہ وہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو، کریٹیو صلاحیتوں کو، ہیومن کیپٹل کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو سیکیورٹی میٹرز کے اگلے جو کچھ پروگرام ہیں اس میں ہم بڑی خاص پہلوؤں سے ہم بات کریں گے، تو جڑے رہیے سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا کے ساتھ۔